Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Walal musannifu rahmata'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surat At-Tirmidzi di PDF, versi PDF halaman 392. Bab maja'a fi miqdaril qu'ud fi raq'ataini al-awlayaini. Bab perkiraan lama duduk pada 2 rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud huwa at-Tayalisi qala akhbarana Syu'bah qala akhbarana Sa'ad bin Abi Ibrahim qala sami'tu Aba Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud yahditsu an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'ataini al-awwalayaini ka'annahu 'ala radfi. Jadi Nabi itu jika duduk pada rakaat kedua yang bagian pertama, ini rakaat duduk yang rakaat kedua bagian pertama, nah, itu seakan-akan beliau itu duduk di atas batu yang panas. Nih, maksudnya apa? Enggak lama-lama. Jadi duduknya itu enggak lama-lama. Seakan-akan duduk di atas batu yang panas. Qala Syu'bah tsumma haraka saat syafatahi bisyai'in. Faqul hatta yakuma fayaqul hatta yakuma. Ya, sampai beliau berdiri. Qala bisa hadza haditsun hasan. Illa anna Aba Ubaidah lam yasma' min abihi wal amal ala hadza inna al-ilmi yakhtaruna alla yutila ar-rajul al-qu'ud fi raq'ataini al-awwalayaini wa la yazida ala tasyahhud syai'an fi raq'ataini al-awwalayaini. Jadi yang tasyahud yang duduk yang rakaat pertama yang kedua itu nih, yang 1 dan 2 itu enggak boleh lama-lama. Tasyahudnya juga tidak boleh ditambahi doa yang lain gitu. Maka lu inzada ala tasyahud fa alaihi sajadah sahwi. Kalau yang duduk itu terlalu lama, tasyahud yang rakaat kedua itu terlalu lama, maka nanti dia harus sujud sahwi. Di belakangnya ditambah sujud sahwi. Karena terlalu lama, tidak boleh gitu. Jadi nggak boleh terlalu lama melebihi tasyahud yang akhir, yang rakaat yang akhir. Hakadha ruwiya al-Sya'bi wa ghairihi. Bab ma ja'a fil isyarah fi shalat. Memberi isyarat ketika salatnya. Wa bila qal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Al-Laits bin Sa'ad an Bukair bin Abdullah bin Asy'ad an-Nabil sahibil Aba an Ibnu Umar an Suhaib qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasalamtu alaihi faradda ilayya isyaratan wa qala la a'lamu illa annahu qala isyaratan bi asbu'ihi. Jadi Nabi itu ketika sholat, nah kemudian sahabat itu Suhaib itu lewat di hadapan Nabi kemudian beri salam. Yang mungkin nggak tahu ya kalau Nabi sedang sholat kok diberi salam gitu. Nah kemudian pas salam Nabi itu ketika sholat hanya beri isyarat dengan jarinya, nggak tahu gimana, pokoknya pakai jari gitu. Isyaratnya pakai jari. Jadi balasnya itu pakai isyarat jari. Qala fil bab an Bilal wa Abi Hurairah wa Anas wa Aisyah. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waqi' qala akhbarana Hisham bin Sa'id bin Nafi' an Ibnu Umar qala qultu li Bilal kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa fi salat. Sahabat tanya ke Bilal, bagaimana Nabi itu membalas salam ya, ketika dalam keadaan sholat. Kalau ada yang salam gitu. Qala kana yushiru biyadihi, kata Nabi, kata Bilal, Nabi itu membalas dengan isyarat tangannya, isyarat dengan tangannya. Qala bisa hadza hadisun hasanun sahih. Wa hadis Suhaib hasan la na'rifu illa min hadits Lath an Bukair. Wa qad ruwiya an Zaid bin Aslam an Ibnu Umar qala qultu li Bilal kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasnau haitsu kanu yusallimuna alaihi fi masjid Bani Amr bin Auf qala kana yuruddu isyarah. Wa kilal hadisaini indi sahih. Fi ana qissah hadis Suhaib wa qissah hadis Bilal. Wa in kana Ibnu Umar rawa anhuma fatamal ayakuna sami'a minhuma jami'an. Bab selanjutnya ya. Bab majaa anna tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Ya. Tasbih itu bagi laki-laki, tasfiq atau tepuk tangan bagi perempuan ya, untuk mengingatkan imam maksudnya ya. Jadi kalau imamnya lupa, ada gerakan yang lupa, maka makmumnya mengingatkan. Kalau laki-laki tasbih, kalau perempuan tasfiq istilahnya, atau dengan menepuk. Ya, ditepuk ada suaranya kan. Wa bil qala hadatsana Hanan qala akhbarana Abu Muawiyah al A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijal wa tasfiqu linnisa ya. Tasbih itu untuk laki-laki maksudnya, kata subhanallah kalau ada yang lupa. Wa tasfiq linnisa, dan bertepuk bagi perempuan nih. Qala wa fil bab an Ali wa Sahal bin Sa'ad wa Jabir wa Abi Sa'id wa Ibnu Umar. Wa qala Ali kuntu idza sa'dantu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusolli sabbaha. Nah, ini pernah saya, sahabat Ali ya, minta izin kepada Nabi. Nah, sedangkan Nabi itu sedang sholat. Ya. Jadi Nabi mungkin nggak tahu ya, sahabat Ali, kalau Nabi itu sedang sholat gitu ya. Minta izin. Nah, kemudian Nabi itu pakai isyarat dengan tasbih ya, subhanallah gitu ya, isyarat ya bahwasanya beliau sedang sholat gitu. Kalau Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih wal amal alai inda al-ilmi wa bihi yaqul Ahmad wa Ishaq. Bab ma jaa fi karahiyatif tasa'ub fi salat. Oke, bab selanjutnya nggih. Bab tentang makruhnya at-tasa'ub. Tasa'ub itu menguap nggih, menguap atau angop ketika sholat. Itu makruh nggih. Wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala atasa'ub fi shalat minasyaiton ya. Angop atau menguap di dalam salat itu bagian dari setan ya. Fa idza tasahaba ahadukum fal yaqdim mastata'a. Jika kalian pengen menguap, maka tahanlah semampunya, ditahan dengan semampunya kalau menguap nih. Qala fil bab an Abi Sa'ad Al-Khudri wa jaddi Adi bin Thabit qala bisa hadis Abi Hurairah hadisun hasan sahih. Wa qad qala qaum min al-ilmi atasau fi shalah ya. Para ulama memakruhkan menguap nggih, angop dalam salat. Qala Ibrahim ini la arud tata'ub bit tanahnuh. Ya, kata Ibrahim, saya menahan menguap atau menolak menguap itu dengan berdehem. Nah, ini kata Ibrahim. Jadi biar tidak menguap diberdehemkan gitu ya, biar gak angop kan. Bab majaa anna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Bab selanjutnya ya. Salat orang yang duduk itu pahalanya adalah separuh dari sholat orang yang berdiri, nih, separuh dari sholat orang yang berdiri. Wa bin qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isa bin Yunus qala akhbarana Husain al-Muallim an Abdullah bin Buraidah an Amran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajul wa huwa qa'idun. Ya, ada sahabat tanya kepada Rasul salatnya orang yang duduk ya. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdalu.
Barang siapa yang salat berdiri maka dia lebih utama. Wa man sholaha qa'idan falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salat duduk maka pahalanya setengahnya salat orang yang berdiri. Wa man sholaha na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang salat dengan tidur-tiduran terlentang maka pahalanya itu separuh dari salat orang yang duduk nih. Pahalanya setengahnya. Qala fil bab an Abdullah bin Umar wa Anas wa Sa'ib wa bin Umar qala bisa hadis Imran bin Husain hadis hasanun sahih. Wa qad ruya hadzal hadis an Ibrahim bin Tuhman bi hadzal isnad illa annahu yaqul an Imran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil marid wa qala shalli qa'iman fa illam tasadi fa qa'idan fa illam tasadi fa ala janbin. Ada yang sahabat bertanya salat orang yang sakit. Kata Nabi, kalau sakit maka salatlah berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah dengan duduk, kalau tidak mampu maka salat dengan terlentang miring, tidur-tiduran miring. Wa bilakal hadatsana bidzalika Hannad qala akhbarana Waqi' an Ibrahim bin Tuhman an Hasan al-Mu'allim bi hadzal isnad. Qala Abu Isa la na'lamu ahadan rawa an Husain al-Mu'allim nahwa riwayat Ibrahim bin Tuhman wa qad rawa Abu Usamah wa ghairu wahid an Husain al-Mu'allim nahwa riwayat Isa bin Yunus wa ma'na hadzal hadis inda al-ilmi fi salati tatawwu. Dan ini berlaku pada salat sunnah nggih. Jadi boleh salat dengan duduk kalau tanpa uzur, tidak ada apa-apa kok pengen salat duduk, itu hanya berlaku untuk salat sunnah nggih. Kalau salat wajib tidak ada uzur, tidak apa-apa kok salat duduk, maka itu tidak boleh nggih. Jadi boleh salat duduk itu hanya di salat sunnah nggih. Kalau salat wajib fardu tidak boleh salat duduk kecuali kalau ada uzur nggih, seperti salat nggih. Seperti sakit. Nah, maka ketika dia salat berdiri nggak mampu, salat wajib, maka dia boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu duduk dengan tidur-tiduran, okay? Seperti itu. Salat sunnah. Dan kalau salat sunnahnya tadi itu, nih kalau kita memang salat sunnah kok pengen salat duduk, maka nanti pahalanya itu setengah dari salat orang yang berdiri, setengahnya. Kalau kita salat sunnah pengen dengan tidur-tiduran, boleh, tapi pahalanya setengah dari orang yang sholat dengan duduk nih, alias pahalanya lebih sedikit. Qala Abu Isa mana tadi? Qala hadatsana Mahmud bin Bashar qala akhbarana bin Abi Adi an Ash'ath bin Abdul Malik an Hasan qala in sya'a rajul shalla salata tatawwu qa'iman wa jalisan wa mutajjian. Nah ini ya, jika seseorang ingin sholat sunnah, jika orang sholat sunnah pingin sholat berdiri, duduk, bertelentang, boleh nggih. Tapi itu tadi pahalanya berkurang nggih. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh kecuali kalau ada udzur nggih. Wa talafa al-ilmi fi sholatil marid. Para ulama berbeda pendapat dalam sholatnya orang yang sakit. Idza lam yasati ayyusalliya jalisan faqala ba'dul ilmi inna yusalliya ala janbil aiman. Kalau tidak bisa duduk maka terlentang sebelah kanan, dari lambung sebelah kanan miring. Wa qala ba'dum yusalliya mustalqiyan ala qafa wa rijla ila qiblah. Kalau tidak mampu maka terlentang tidur-tiduran, kakinya menghadap kiblat, arah kakinya menghadap kiblat. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri fi hadzal hadis man shalla jalisan falahu nisfu ajril qa'im. Qala hadza li sahih wa liman laisa lahu udhrun fa amma man kana lahu udhrun min marad aw ghairihi fa shalla jalisan falahu mislu ajril qa'im. Nah ini nggih, kalau memang karena dia uzur nggih, salat fardu, salat wajib kok uzur, sakit, kemudian salatnya duduk, maka dia pahalanya tetap full, tidak setengah nggih. Karena apa? Karena dia ada uzur nggih. Salat wajib, sakit, kemudian duduk, maka pahalanya dia tetap sempurna karena dia ada uzur. Nah, yang tidak sempurna tadi pahalanya bagi orang yang salat sunnah kok nggak ada apa-apa, nggak ada uzur,
maka pahalanya itu separuh nih. Kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, maka dia pahalanya tetap sempurna. Ini nggih kata ulama. Mithlu ajal qaim. Wa qad ruya fi ba'di hadzal hadis mithlu qaulan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, mungkin nanti bisa kita praktekkan nih kalau kita salat sunah nih, kadang-kadang lah ya sesekali kita salat sunahnya pakai duduk enggak apa-apa nih. Salat sunah kalau seumpama salat sunah ba'diyah isya nih, habis isya kemudian kita salat ba'diyah salat ba'diyahnya sambil duduk boleh. Kemudian dilanjutkan salat witir sambil duduk juga boleh. Nah, sesekali untuk mengamalkan hadis ini ya. Tetapi ya tadi itu nanti pahalanya jadi setengah nih. Oke, bab maja firajul yatatawau jalisan, masih sama nih. Salat dengan duduk di salat sunnah. Nah, ini nih. Salat sunnah dengan duduk. Wa bil qal hadatsana al-Ansari qala akhbarana Ma'an qala akhbarana Malik bin Anas bin Syihab an Sa'ib bin Yazid anil Muthalib bin Abi Wada'ah Asami an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi amin ya. Saya itu tidak pernah melihat Rasul salat sunnah dengan duduk kecuali sebelum 1 tahun sebelum meninggal. Itu Nabi sering salat sunnah dengan duduk nih. Fa inna kana yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bi surah wa yurattilha hatta takuna atwala minha. Kemudian Nabi salat dengan membaca surat tartil dan suratnya itu surat yang panjang nih. Afil bab an Ummi Salamah wa Anas bin Malik. Qala bisa hadis Hafsah hadis hasan sahih. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli min al-lail jalisan fa idza baqiya min qira'ati qadru 30 aw 40 ayatan qama wa qara'a thumma raka'a thumma sana'a fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Ya, Nabi juga pernah salat sunnah malam dengan duduk membaca kira-kira 30 sampai 40 ayat nggih. Oke. Waru ya annahu kana yusalli qa'idan fa idza qara wa qa'imun raka'a wa sajada wa qa'imun wa idza qara wa qa'idun raka'a wa sajada wa qa'idun. Qala Ahmad wa Ishaq wal amal ala kilal hadisaini ka'annahu ma ra'aya kilal hadisaini sahihan ma'mulan bihima. Wa bila qala hadatsana al-Ansari qala akhbarana Ma'an qala akhbarana Malik an Abi Nadar an Abi Salamah an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa jalisun. Ya, Nabi salat duduk dan Nabi membaca surat dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qiraati qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama wa qara'a wa huwa qa'imun thumma raka'a wa sajada thumma sana'a fi rak'ati tsaniyah mithla dzalik. Ya. Qala bisa hadha hadisun hasanun sahih. Iya. Wa bila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Husyam qala akhbarana Khalid wa huwa al-Khadda an Abdillah bin Syaqiq an Aisyah qala sa'altu an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tawihi qalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan fa idza qara wa qa'imun raka'a wa sajada wa qa'imun wa idza qara wa jalisun raka'a wa sajada wa jalisun. Jadi Nabi itu kadang nggih dalam satu malam itu salatnya ada yang berdiri, ada yang sambil duduk gitu nih dalam satu malam. Qala bisa hadza hadisun hasanun sahih. Oke, bab maja anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka as-sabi fi shalat fa ukhaffif. Ketika Nabi salat kemudian mendengar ada tangisan bayi, maka Nabi salatnya itu dipercepat nih. Wa bila qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Marwan bin Muawiyah al-Fijali an Muhammad an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la asma'u buka as-sabi wa ana fi shalat fa khafifu makhafatan an taftina ummuhu. Jadi ketika Nabi salat, ya baik salat sendiri atau berjamaah ngimami, kok mendengar ada suara tangisan bayi, maka Nabi itu salatnya itu dipercepat. Dipercepat agar sholatnya cepat selesai. Kenapa? Karena takut bayi tadi itu akan memberatkan ibunya. Ya, maksudnya ibunya itu kewalahan, kerepotan ngurusi bayi ini. Nah, makanya sholatnya dipercepat agar
ayahnya atau bapaknya atau keluarganya itu untuk kembali ke anaknya itu. Qala fil bab an Abi Qatadah wa Abi Sa'ad wa Abi Hurairah qala bisa hadis Anas hadisun hasanun sahih. Jadi Nabi itu tidak memberatkan, fleksibel gitu, fleksibel lihat kondisi ya. Kalau memang kondisinya kok ada di luar ada bayi menangis, ya maka sholatnya dipercepat, ya karena itu takut memberatkan ibunya. Bab maja la tuqbalu sholatul mar'a illa bi khimarin ya. Salat perempuan tidak sah kalau tidak pakai kerudung, tidak pakai kerudung. Wa bi qala hadatsana Hanad qala amarna Qabisa an Hamad bin Salamah an Qatadah an Ibnu Sirin an Safiyah ibnatil Haris an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatul haid illa bi khimar. Salatnya orang perempuan yang sudah balik, ya sudah haid, sudah balik, tidak sah kecuali dengan memakai kerudung. Jadi kalau anak perempuan sudah balik, sudah haid, maka harus pakai kerudung, penutup rambut kepala. Qala fil bab an Abdullah bin Amr wa qalu al haid bin yakni al mar'al balik yakni ila hadat. Qala bisa hadis Aisyah hadis Hasan wal amal alai inda al ilmi anal mar'ata idza adrakat fasalat wa syai'un min sya'riha maksufun la tajuzu salatuha. Kalau sudah balik rambutnya kok terbuka maka salatnya tidak sah, batal. Wa qala Syafi'i qala la tajuzu salatul mar'ah ya la tajuzu salatul mar'ah aw syai'un min jasadiha maksufun qala Syafi'i wa qad qila idza kana dhahru qadamai maksyufan fa salatu jaizah. Imam Syafi'i ditanya kalau dalamnya epek-epek perempuan gimana kebuka, kata Imam Syafi'i tidak apa-apa, dalamnya telapak tangan bukan aurat. Bab maja fi karahiyatis sadli fi shalah ya, menjulurkan kain, menjulurkan kain. Oke. Menjulurkan kain saat sholat. Wabil qala hadatsana Hanad qala abarana Qabisah an Hamad bin Salamah an Isal bin Sufyan an Atha an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an isadli fi sholati. Qala fil bab an Abi Juhaifah qala Abu Isa hadis Abi Hurairah la na'rifu min hadis Atha an Abi Hurairah marfu'an illa min hadis Isal bin Sufyan wa qad ikhtalafa al-ilmi fi sadri fi salat faqariya ba'dum as-sadala fi salat wa qalu hakadha tasna'ul yahud wa qala ba'dum innama kariya sadri fi salat idza lam yakun alaihi ila thawbun wahid famma idza sadala ala al-qamis fala ba'sa wa qala Ahmad wa kariya Ibnu Mubarak as-sadla fi salat. Hukumnya makruh salat kok kainnya bajunya itu terlalu menjulur ke bawah. Yang kata ulama itu hukumnya makruh. Oke, bab selanjutnya insyaallah besok Allah alam bisawab rabbi fanfa'na bi barakatihim bilal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariq wa mu'afatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.